Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syefa Aprilia Maharani, NIM 1804 kali 4151 dari kelas C Fikih Ibadah dan Munakahat. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tata cara sholat subuh, sholat duha, dan sholat gerhana. Tata cara sholat subuh. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat, lalu berniat ikhlas karena Allah dengan membaca niat sholat subuh. Niat sholat subuh adalah Bismillahirrohmanirrohim, sholli fardon subhi, rak'ataini mustaqbilal kiblati, ada alillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ikhram, berdiri sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Pandangan mata melihat ke arah tempat sujud dan tangan disedekapkan pada posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Bacaan doa iftitah adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama wal ardo hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Bacaan surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kelima, membaca salah satu surah dari Al-Qur'an. Di sini saya membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang keenam, melakukan gerakan ruku dengan tumakninah. Bacaan ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Yang ketujuh, melakukan gerakan iktidal dengan tumakninah. Doa iktidal membaca Sami Allah liman hamidah, lalu membaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Selanjutnya, melakukan gerakan sujud dengan tumakninah. Bacaan sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Bacaan duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kedelapan, sujud lagi sambil membaca bacaannya. Selanjutnya, berdiri lagi untuk mengerjakan rakaat kedua. Gerakan rakaat kedua sama seperti di rakaat pertama, hanya saja ada tambahan doa saat melakukan iktidal. Lalu, di rakaat kedua, saat iktidal, kamu dianjurkan untuk membaca doa qunut. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barikli fima a'toit, wa qini birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Setelah selesai membaca doa qunut, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Kemudian melakukan sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud lagi seperti di rakaat pertama. Setelah sujud kedua di rakaat kedua, lalu membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir, At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah,
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terakhir, mengucapkan salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam, artinya telah selesai menunaikan semua tata cara sholat subuh. Tata cara sholat duha. Yang pertama, membaca niat sholat duha, ikhlas karena Allah. Usolli sunnatad duha rakataini lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Berdiri sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Pandangan mata melihat ke arah tempat sujud dan tangan disedekapkan pada posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Bacaan doa iftitah adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kelima, membaca surah Ad-Duha. Sebenarnya boleh membaca surah apapun, tetapi yang dianjurkan adalah surah Ad-Duha pada rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Keenam, ruku dengan tumakninah. Bacaan ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Selanjutnya, iktidal dengan tumakninah. Membaca sami Allahu liman hamidah, lalu dilanjutkan dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya, sujud dengan tumakninah. Bacaan sujud subhan rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lalu, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Duduk di antara dua sujud dengan membaca Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni warini wa'afini wa'fu anni. Lalu sujud kedua dengan bacaan sama seperti yang pertama. Lalu berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah seperti rakaat pertama. Setelah itu membaca surah Asy-Syams. Sebenarnya boleh membaca surah apapun, tetapi yang dianjurkan adalah surah Asy-Syams pada rakaat kedua. Setelah itu melakukan ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua seperti yang dilakukan pada rakaat pertama. Setelah sujud kedua di rakaat kedua, dilanjutkan dengan tasyahud akhir dengan tumakninah. Bacaan tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ke-16, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang terakhir adalah membaca doa setelah sholat duha. Tata cara sholat gerhana. Yang pertama, membaca niat sholat gerhana bulan. Yang kedua, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar dan tangan kanan mendekap di atas tangan kiri. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Dan disunahkan membaca surat yang lebih panjang, misalnya surah Al-Baqarah. Yang ketiga, ruku. Bacalah dengan perlahan, karena disunahkan ruku lebih lama seperti berdiri. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Lalu berdiri kembali dan membaca surah Al-Fatihah. Lalu dilanjutkan dengan surah yang lebih panjang dari sebelumnya. Yang kelima, ruku lagi. Bacalah doa lebih perlahan dari sebelumnya. Yang keenam, melakukan iktidal. Membaca iktidal dengan bacaan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Yang ketujuh, melakukan sujud. Dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-9, melakukan sujud kedua dengan bacaan sama seperti sujud pertama. Yang ke-10, berdiri lagi, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah pendek. Yang ke-11, ruku yang lebih lama dari sebelumnya. Dengan bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 12, berdiri kembali dan dilanjutkan dengan membaca surah pendek. 13, ruku lagi, tapi bacaan lebih pendek dari ruku sebelumnya. 14, melakukan iktidal dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. 15, sujud dengan tumaninah dengan bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. 16, duduk di antara 2 sujud dengan membaca bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 17, sujud kedua dengan bacaan seperti sama dengan sujud pertama. 18, tahiyat akhir dengan membaca bacaan At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan terakhir salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, itulah tata cara sholat subuh, sholat duha, dan sholat gerhana bulan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.